Jorani kok pada nai bagai nasi dongai kapal itu buku song jodoh kawin kawin jam sego tapi orang nak keluar mengiak baru jadi jorani kok pada was itu besar kebang makok tu matu wina bebas tengah somir kawin tadi buku song jadi 6 tarik Julai 2024 সালমারি তিনি সালমারি ni kotor-kotor kok temani bisingo তিনি kok kacar kha buagra Pradot Kishore Manikka eba Pradot Kishore Debbarma bo তিনি kok kacar mani bisingo nukjakha angnor miano saipayo je TTAADC ni hamkraini bagainai bo Dillio kereng-kereng kendroni mantri rok bai kok salai tongo thangi malai tongo engkai Tripura sarok hani bo sangi bo borok borni odhikar sekjagi tongo seplai jagi tongo tai rang phaikang jake 6 jagao thang sogiya Borno 6 jagar nangke additional empower kain nangnai additional statehood khaike to joton sei number 1 kaham jodi khlai mai angka carbon slide betterment go rang di rok rohonani nangnai ga mai jo scheme rok salai mani bisingo bo tini kaisa khel khlaika bo wan sumani kogno sai khnar ka tai সংবিধান khlaijak tongmani TTAADC ni the 6th Schedule Act ni kaisa সংবিধান ni constituency sijak tongmani a jagao hingkake TTAADC mane no a bomongo no sijak Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Tripura ni je tribal rock ni amchai kundri khajak amchai abo borok bai naikol jak nai hingke borok bai naikol jak mane no tamo aroni joto sampod bolong bufang wafang thok arni joto malmata joto ha jaga bebono borok bai naikol jak nai pheba muk thango tam nukha abo hai mani jagya a mani jagya ni bisingo kaisa engkha je tumungno TTAADC ni phatar ni borok TTAADC amsayo habai kono trading ব্যবসা ba kono contract ব্যবসা Romnadi lama suramnani pana samungman khangke ba manei pana paifal khajani eba TTAADC ni sarkar ni pana je kono manei department ni manei khari khata panongkha machine panongkha paire phajani bagi je contract manmarok aborok TTAADC ni phata ni borok gake sekang TTAADC sarkar ni khariwo register khlaijakna nangnai borno tax rjakna nangnai borno labor office registration khlaijakna ni nangnai hingke abahai sini borok je ahai bigra kabangma borok bo a samung khlaimang khamo kintu borok ma khlaiawi phatani baksa raja seti phai khai tongmayo raja seti khayoni pana samung kaham khai tongo kintu legal klaiya mane registration khlaijageni bagai bongabo legal ya abogino tini borok sibigra tongo borok bahini abahai samungo sekang khajani borok bo khajani nangana abogino nijini orni borok bo khajani phatani borok bo khajangke borok registration khai nangnai TTAADC tax roi ma habnai Meghalaya rogo naidi omahino Meghalaya go bahino je jago 6th schedule area a jaga rogo bui thangna hangkake kaise registration khlaima pore se thangmo ব্যবসা ma khlaio hingke sini Tripura hawo omake যদি পসিবল খাঙ্কাকে বুয়াগ্রা তাও বসকাং সালো অবাকে ফাতানি TTAADC ni ফাতানি borok tong fatara tongnai rok tumung ADC o kono jaga phano লেনদেন খাইনাংখে পাইনা ফালনা পানংখে বা কোন ব্যবসা পানো খাইনাংখে ট্রেডিং মানে no ফাতানি মানি পাইতুই আই ADC ফালানি ADC ni মানিनो তুই ফাতারা ফালানি আপনি লাইসেন্স খাইনা নাংনাই আবাই খাইনা বাগে বুয়াগ্রা তাবো দিল্লিও সালাইনাই হাসিরি মন্ত্রী রক বইবো সালাইনাই a kogno sawi khnaraka abuyo jo to Tripura sarokno thansa tongai sekang Tripura sen bagi wan sudi je kono borok ulo norni leader ba norni party na hamjagi ni botini message saka harike khanai nebedi joran ko pandan pulyo bograni kok charmung जो लोग ADC एरिया में ट्रेडिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं ADC एरिया में उनका बिजनेस चलता है वो लोग बाहर से आते हैं वो लोग को कानून से बताया गया है कि आपको ADC में अगर बिजनेस करना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बहुत लोग नहीं करते हैं कानून में लिखा गया है कि जो लोग बाहर से आते हैं जिनको काम करना है ADC में उनका लेबर क्योंकि मैंने देखा है त्रिपुरा में बाहर से लोग आ रहे हैं और वो लोग काम कर रहे हैं और हमारे लोग ही गरीब हैं अगर उनको काम करना है तो ADC से उनको लेबर लाइसेंस चाहिए ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए लेकिन ये त्रिपुरा में कोई नहीं कर रहा मेघालय में अगर कोई भी बाहर से आए आसाम से आए बंगाल से आए बिहार से आए अगर आपको काम करना है तो आपको ट्रेडिंग लाइसेंस वहाँ का काउंसिल देगा लेबर का भी लाइसेंस आपको काउंसिल देगा लेकिन
त्रिपुरा में हम लोग ये अपना पावर नहीं दिखा रहे हैं। आज हमारे लोग गरीब हैं, आज हमारे लोगों को काम चाहिए, आज हमारे इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स को भी काम चाहिए, लेकिन ये सब काम बाहर के लोगों के पास जा रहा है। मैं अपोज नहीं करता हूँ, जो लोग बाहर के हैं अच्छा काम करते हैं उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको रजिस्टर होना चाहिए TTAADC में, और तभी उनका काम होगा। ये कानून कहता है, लेकिन हमने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं लीगल ओपिनियन, लॉयर से ओपिनियन लूँगा, ऊपर से ओपिनियन लूँगा, और अगर ये पॉसिबल है तो ये कानून हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे लोगों को एक अच्छा कल चाहिए, तो हमें पहले अपने लोगों को काम देना चाहिए। ये मेरा सोच है, आपको क्या लगता है? दिस इज बुबागरा thinking about his Diprasa people first and others later. Belaino Hambai. Kapal tate bukuk chong bubagrani obo bini wan chong masi. Norok bini okog no khenawi norok bahai matong. Nara nangjak TTAADC amsayo je bania ngi tongmani trading ngi tongmani contract ngi tongmani as hamung norok manani danang. Tai buije khai pai tongmani rok borok tax uida khlai pai ni no hamjak norok bubagra abse sungo. Bo bini khakamani kog no saka anyo hungangke 6 schedule ni anyo hungangke obo borok fatari phani rok restaurant nani nango. Nge tabuk oro bom gake norbi thani wase norbi bakhani kog no sungmani kog tola comments singen ta korobaidi norbi bakhani kog tamni himba chini o pandani bisingti bubagra bonayo tai kobuni sorkani boro bonayo norbi kaisa kaisa comment nor khop wan sogei norbi bakhani kog tai kog sungmung eba jokti logic tong hangke amno soidi Parikai tini hastewo tamono kebang kok sal palai jakka hangkai norok semano Bharat Kesari Dr. Sema Prasad Mukherjee obongke BJP ni songsafang kaisa neta bono puila salangmani je ek Bharat ek bidan ek kanun ek nidan hninyai salangmani mane Bharat kaisa kerong bai tidul jaknai abatai kono nini jati ni hini alada kerong o bini jopani hini alada kerong aba hai inya woi jotani bagino thamsa kerong nani nang nai aba gino Dr. Sema Prasad Mukherjee ni Nasik Mumbai BJP chodi tongo nge tabuk o kerong tumung no thamsang khangka ke sung jotono 12 thakata thamsang nai abno borni puitu ga tini Tripura haste urukjaka ICA department ni bakhati bahino palai jakka Robindra Bhobono aba keno BJP party bo palai kha party office ga haste ni mantri okra Dr. Manik Saha tai BJP haste kasku Rajiv Bhattacharya di Sunimanjak Mumbai tini bini 124 toma ase mani sal fil sara noisi brei bisi ase mani sal no palai lekha parike khanai jabai tini ICA department bai palai jak Robindra Bhobono songjak pandani ki hesa mangpli আমাদের নেহরুজি যে মেইন উদ্দেশ্য ছিল মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে আমার ডেড বডির উপর দিয়ে যদি দেশ ভাগ হয় আমার ডেড বডির উপর দিয়ে যেতে হবে কিন্তু কিছুই হলো না আজকে এগুলো এক এক সময় অবাক লাগে আজকে এখন পর্যন্ত এই দেশ ভাগের জন্য আজকে আমাদের যত সমস্যা হচ্ছে একমাত্র এটার জন্য এটাই ট্রেডিশনে এখন চলছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি চেষ্টা করছেন 370 ধারা নিয়ে আপনারা ভাবুন যে আজকে যাকে নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করছি উনি বলছেন এক দেশ में दो विधान दो निशान दो प्रधान कैसे रहेगा हम नहीं मानेंगे ইচ্ছে করে উনি গেলেন সেখানে পারমিট কেন আমি পারমিট নেব না সে আগের থেকে ডিসিশন ছিল কি হবে ওনাকে জম্মুতে যখন উনি প্রবেশ করলেন সাথে সাথে উনি অ্যারেস্ট করে শ্রীনগরে নিয়ে গেলেন সেখানে অস্বাস্থ্যকর একটা ছোট ঘরের মধ্যে ওনাকে রাখা হয়েছে গৃহবন্দী করে বারবার বলা হয়েছে ওনাকে ওনার যখন জ্বরে ভুগছিলেন বারবার বলা হয়েছে ওনাকে স্টেপ হাসিনি মন্ত্রী অখরা বেলাইখে আইঙ্গো ফাতারনি যে tamsanai neta rokni kompanyo प्रभावित ngini bor BJP ingmani bisinti bor Nasik mung je kendro sawa abon mango abugi bubagra lukrokni hamarin bagi tabok borni aya phangon romu ya phango je kono saka bor yango makhani banta tongo
abuino buagra tabung ni bini polisi kai ain ya phangwase abun bagini buagra tabuk thor thor jese pano samung khanyang kakai baksa neta nor lukhna montri bikas deborma bot pai kheke buagra nar se thangi puja hambai rei mani abun bagino buagra ni je LM ba je wansukmung abong kakai belai kheno boibai je sinai hingake belai morok jago ke je a morok mungrong si wansuk horia rok hingake binamne ereng jago ta porikai tini tipramothani huni to sanani kokrei amchayo tumuno MLA khangke bono amchani guardian lukurokni kaham hamia jorao bo thangkeno hamnai hiya pano bo thangi naimani bo kaisa positive ungjago chintong kosong lukurok tamni hingba jotono sungmusungo ani dukhu dosha jenggal rokno kaisa amchani teifangni mokolo khiklai hangkai bo ullo kathang tongsat agi ulo 20 25 বছর পরে ফের মালে মা সাওনি ই आं MLA tongpro naikha omno hamra bagi chaitok khani ma sanai bole na o chaitok mung chaitok na bagino borok nayo amche lama hamia unko nok hamia tei kering kering khe MLA rok thang nai jana mojago tini ama hanya sambutango kaisa nokha chung MLA Sopna Deborma 11 mandai constituency o thangi naikha logiwo BDO by SDO no tei nai gai water resource ni SDO ta ingka ka tui karen ke lama abairok naikolo bagino ingko mandayam tini Robia Sardar BC Kairai BC Asigar BC Khengrai BC tai Kachar BC rok thangi nei mani mangpli naima ulotam sai khnar ka MLA Sopna Deborma phari khanalai na sini jorani kokni ok mangpli o Bong department tai tongo sini yango mandai RD block ni video soha klai nai tai chin leader tongo sini jamu babu jeng oro sorok ni kagi tongmai kya wal kagi side kinar kagi tongka abo Robia Sodar ro thangi nai laika abo to lama to sanction jak no angkai aro side kak tongman bagai thanglai so khlai meya abo jeng sekango bo thangi nai ka thanai maso ngai tini ke department to langai thangi nai mani abo sanction jak angka abo khlai jak nai tamke watini bagai khlai meya September ro goro no borok start khanai ni borok saka angka tini abo hangkai o jaga bo omahaino mo boklon simi aro bo kakjak kachar bisi abo kai kachar bisi abo side wall kakjak prai no phai aro phai visit ma khai payo tini kai department tu fema ba abo na lekha abo bo omahaiken sanction kai abo bo September ro no start khlai jaga na gilama jagat no omahai wall side wall ro kakjak tongo te jeng thangka ro asi goro bo omahai kaino sorok kagi tongkha aro khe bera dumuisi matori laisiwo nka abo bo omahai kai khalai mana abo bo nailai bahai kai brok khalai no abo tabu borok no sisinai abo to sorok abo kwak khai kai chalai gela amni bagno tuima phasio dini bong water resource ni department no nkai te kaisa tongo abo nkai khengrai bisi nkai nok si kuagai tongkha mondiro kuagai telang tongkha ngai onok bo kuakti tongkha para kuagna nai tongkha ka abu bahai ke banchiri manai abu bojeng kok salaika bidu soho tai chini water resource ni je department dok abu bahai ke banchiri nar mane abu kok salaijak abu bahai ke banchiri man jeng abu chesta maklainai borok abo nai borok kok rekha abu bojeng mak nai karon public ni abo guri borok rok ni nok omahai ke kak wagi thangka kai taisa nok tanglai nani taisa jaga pailai nani o belai ke ko mane guri rok ni bagi belai ke abo tamnani wansuk jangnai ko mandai elaka o je problem tongani abo to ang nai ang obono kobungani musungo mandai elaka ni joto takai bukuksumno tai chairman rok no tai joto bisini borok rok no obono kobungnar nai para problem angkai norok chairman no segang janong di chairman no janok khangkai chairman jungno phai janok nai abong angkai jeng samung khai to goi thanai phacha borok phaika camera talang thangka bobai no video khalaika salaika abo bai kam ungya chairman no sadi chairman no sakangkai block ko sapainai jungno sapainai abo bahai kai khlaiman jungbo visit thangmanai chairman bai bo kok saimanai amo haikai অবকে তিপ্রাসা কামিয়াম চাইনি এরিয়া নিকক MLA সাক বাইথানো সাকা অকক ফাদিকে ইয়াং তাইকাইসা তিনি চুং ফেরাং বেরেক অরনি ভুটরিয়া ও
no जों फेरांनि हाबानो कतर हास्तेनि आ जागावनो तिनि खादमा फुनु फाइका त्रिपुरा इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर्स एसोसिएशन नि काइसा मथा बरनि सानमुं गांकाय काइदक दङ काइदक सानमुंनि बिसिङाव काइसा हंकाय ताबु कारेन्ट थांकाय कारेन्ट फाइया वाइसा थांकाय ताइ बफुर फाइनो कोनो जरा आरि खाजाया आबै स्टाफ कमनि बागै नि स्टाफ नि खलाइदि हिकाय कारेन्ट बिल बहायनो ताबुक जे काइसा मिटार कताल बक्स सजाकमनि आबनो क पब्लिक रकनि बिरोधी नै बर खाचंगो आबगै आ मिटार बाय ताबुक जे कारेन्ट बिल मारै दङनि आबो वाइसा गोबां फायो वाइसा कम फायो कुनु ठीक गरै आं बाय पब्लिक देराय दङ आबगै आबनो मथाकदि हिकाय आमनो कारिबा हायनो जे जों फेरां बेदेगनि बखाक्तिनाय गोबां मा बरनि जों जालगनो सावैनो तिनि खादमा फुनु फाइका अर बुतरियानि TSECL हाबानो बसकाङो फरि खनायनाय बायदि बरनि दुखु नांजोमनि कक लुकरंनि बागै बरनि सानमु 6 দফা দাবিতে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা এখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে একটা বিক্ষোভ সভা করছি। তারপর আমরা এমডির উদ্দেশ্যে একটা স্মারকলিপি প্রদান করব। আমাদের মূলত দাবি বর্তমান সময়ে যে কন্ট্রাক্ট লোড অ্যাসেসমেন্টের নামে গ্রাহকদের কাছ থেকে 5,000, 6,000, 4,000 যার থেকে যেমনভাবে দিচ্ছে তারা টাকা বাড়তি টাকা নিচ্ছে এবং সেটা সিকিউরিটির নামে নিচ্ছে, কিন্তু রসিদপত্রে সিকিউরিটি লিখছে না। ফলে এই অন্যায়ভাবে এটা দেওয়া বন্ধ করতে হবে। কারণ আমি যখন বিদ্যুৎটা নেই তখন আমার যে ছিল এবং বর্তমানে আমি এখন হয়তো কিছু বাড়িয়েছি, কিন্তু আমার তো প্রতি মাসে আমি বাড়তি টাকা তো দিচ্ছি। আমার বিল হয়তো কেউ 4,000, 5,000, 3,000 যার যেমন উঠছে দিচ্ছে। ফলে দপ্তরের কাছে প্রত্যেকের কাছেই আছে যে কে কত বিদ্যুৎ কনজিউম করছে। ফলে সেই মতো অনুসারে বাড়তি টাকা কেন দিতে হবে? তার জন্য যেটা প্রয়োজন তার বদলানো ওনারা সেই বাবদ কী নেবেন সেটাও তো কোনো ধার্য সঠিক কিছু নেই। ফলে অন্যায় আমরা মনে করি এটা সম্পূর্ণভাবে TSECL এর পক্ষ থেকে বহন করা উচিত। আমরা তার জন্য এটা বন্ধ করতে বলছি এবং তার পাশাপাশি সর্বনাশা যে স্মার্ট মিটার, সে স্মার্ট মিটার বন্ধ করতে আমরা বলছি। যে প্রিপেড স্মার্ট মিটার, সেটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যুৎকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারীকরণ করে দেবে। আপনারা জানেন ত্রিপুরা রাজ্যের মোহনপুর, কৈলাসহর, সাবরুম, মনু এরকম বেশ কয়েকটি ডিভিশনকে বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তারা বিলিং করছে এবং সেখানকার যে গ্রাহকদের যে অবস্থা আপনারা পত্রপত্রিকার মধ্যে আপনারা নিজেরাই জানেন, সেখানকার গ্রাহকরা কীরকম দুর্ভোগ পোয়াচ্ছে। তাদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। ফলে সেই সারা রাজ্য জুড়ে যদি এটা বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে যায়, গ্রাহকদের অবস্থা চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়বে। ফলে আমরা এই অবৈধভাবে যে স্মার্ট মিটার বসানোটা, প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসানোটা আমরা বিরোধিতা করছি। আমরা বলছি যে এটা তাবতুই জরাবো রংনক রক্ত কাহামকে চলিলি আহনে সরকার তো মুথুবই দङ ফিয়াবা যে জায়গা রংনক চলি দङ আ জায়গাবো মুথুবিয়াবো মুথুজাববাই বাক্সা তাই যে হর হর চুয়াক নুয়ে রংनि কাইसा tongkhor tongthai haini basakha bahani kaisa mangpli nugui belaikhe malang chalaikha babaisa phasing amchaini lukurok no kulkha phorangnai bokhrok tamni hinba amchaini lukurok hlayo ko school phorangnai rok doi khulumai angka ke kutublayo doi master krini bagi khaduma phunuglayo ba pornai rok note kangke phorangni hinu kintu ও স্কুলত যে তিখে বিয়ার বটল কেফে নংজানাই টেবলেট নি বখক আমনো কারিব হাইনো যে ফেন্সিডিল নি বটল লাগা তংবাयो কিন্তু আমনো হকাকে না এসএমসি কমিটি কোনো কক্সাও না পারানি বরক আবগৈ তিনি হেডমাস্টার রিংনি পারানি বরনো কতখা তাই গার্জেন দব ফাইকা নগৈ বেলাইখে সেলেংজাক লাইখা অপাতি মুনো নগৈ ফরিকে টিপ্রাসা কামিয়াম তাইও দাং খাবো কিছু নাই নিগাদি অবাহাই তমুবাই রংনক নি জাগাও যে জায়গা হাস্তেনি মন্ত্রকরা সাইতমনি কেফেক করি ত্রিপুরা সামনানি নি আজাga রংনক জাগাও সে কেফেক বাই কপলংনি তমনি বাই বেলাইখে লাসিমে সিজা পাতি উপাধিকা খনাই বাজি ফরনাই বখরক বাই কতক জাগমনি ক স্কুলের তো কোনো ডিসিপ্লিন নাই। এই সন্ধ্যার পরে যে মদের আড্ডা জমে, এই আড্ডা তো সবসময় হয়। আমরা কেন জানাচ্ছেন ব্যাপারটা?
জানাইলে কি হবে, জানাইলে মনে করেন যে কেউ তথ্য নেয় না আর কি, প্রত্যেক দিনে মনে হচ্ছে প্রত্যেক ফিরে এরকম। আপনারা কি আমি কিছুদিন আগেও অনেকটা জানাইছি, কিন্তু তারা কেউ তথ্য নিয়েছে। আপনারা এখন কি চান গ্রামবাসী হিসেবে? গ্রামবাসী হিসেবে চাই যে স্কুলটা যে ভালোভাবে চলে, বাউন্ডারিটা যে মিনিট হয় এটাই চাই আর কি। আজকে সকালবেলা আমরা স্কুলে এসে দেখলাম যে এখানে বাচ্চা কাচ্চারা ডেকে নিয়ে দেখালো যে এই স্কুলের ভিতরে এই বারিন্দার ভিতরে এই মদের বোতল, বিয়ারের বোতল, গ্লাস এই সমস্ত সাজানো রয়েছে। কে বা কারা গত রাত্রে এই সমস্ত করেছে, হয়তো এলাকারই হবে, দূর থেকে তো আর আসেনি। আপনারা কি ভূমিকা নেবেন এর প্রতি? আমরা এখন এসএমসিকে ডেকে জানিয়েছি, এলাকার অভিভাবকরা এসেছে, সবাই দেখেছে, কী করা যায় এখন সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত নেবে। ডিডিওকেও জানানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সমস্যা স্কুলের মধ্যে পানীয় জল সমস্যা, মেনলি সমস্যা হলো পানীয় জলের কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু এখন মোটামুটি সাবমার্সিবল বসানোর পরে সমস্যা দূর হয়েছে। সাপ্লাই অনেক সময় ঠিক থাকে, অনেক সময় থাকে না। আর মেন সমস্যা হলো বাউন্ডারি আমাদের অর্ধেক আছে, বাকিটা বাউন্ডারি নেই। বাউন্ডারি থাকলে এই সমস্যাগুলি দেখা দিত না। gai nukhana hasteni tong halo rengnok no ti ngai besuk se salai kok phiaba nukha chuak bai kuplung nok obono rengnok rong ni tauti jorani mangpli rok pharigai khabal tate bukuk chong obaike tabo congress rong ni bakhakti bahani baskang ni rem tham panchayat ni chong bari ti ngai tiar ungmung tini kaisa panda songsa kha student health home arawa long tam kabo jognath bari ruto aro nukjakha তিনি কংগ্রেসনি হাস্তে কাসকু আশিস কুমার সাহা তাই এমএলএ সুদীপরায় বর্মননি তিফাংবাই বসকাংনি পঞ্চায়েত চংবারিও বাহাই বাহিকে পালাইনাই বা বাহাই বাহিকে ইলেকশন বাতাইনাই তাই লুকরক তামো নাই দं অ কগ্রন বর তিনি ককচালাইমান নিনো সাইখনারকা আশিস কুমার সাহা বরক সাইখনারকা যে লুকরক নাयो কিরি করক কरै হাস্তেও তংকচাংনি বিসিংতি হামক্রাই ফিয়াবা ও বিজেপি সরকার যে বরক সরকারনো কেবেং বা ফাতার সরকারি ফাতারও দं বরনো বুও তগ রিফ্রিগ সিক্রিও সেপ্লেও আবাহাইবে কুপ্লংকে হা হামক্রাই মাইয়া বরকনি স্বাধীনতা কरै ইংমানি বাই বরক তাবক যে বরক কাহামনো ক্যান্ডিডেট নাयो आ ক্যান্ডিডেট নরনাই কংগ্রেস hai saikhanarka nai di congress ni khanaini di oko एक दो दिन में ये डिक्लेयर होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक घोषणा दिया है कि एक दो दिन में पंचायत की चुनाव होने वाला है, तो उसी को लेके शुरू से ही हमारा एक पंचायत के बारे में डिसीजन था पीसीसी की तरफ से कि हम चाहते हैं पंचायत निर्वाचन इस बार ये ऑनलाइन नॉमिनेशन सबमिशन ये हम लोग चाहते हैं, क्योंकि 2019 जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें बहुत सारी ब्लॉक में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जहाँ पे नॉमिनेशन सबमिशन होता है वहाँ पे नॉमिनेशन सबमिशन नहीं कर पाया। सारे ऑपोजिशन वहाँ पे उसको मारपीट करके वहाँ से कैंडिडेट को भगा दिया, गाड़ी तोड़फोड़ हुआ और जो प्रस्तावक था उन लोगों को भी मारपीट करके भगा दिया। तो उसको लेके हम लोग शुरू में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देके बोला था कि ऑनलाइन नॉमिनेशन सबमिशन करने के लिए ये लोग सिद्धांत लेने के लिए अभी तक उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। हमारा जो ऑल पार्टी मीटिंग था उसमें भी हम लोग उठाए थे, उसमें भी ये लोग बोला है कि नहीं पंचायत रोल जैसे है उससे इलेक्शन हो। लेकिन अभी तो ये इलेक्शन कमीशन से हम लोगों को एक सीओ के पास जो एक सर्कुलर आया
उस सर्कुलर में बोला कि जहाँ जहाँ गाय खानाबाई खाना कांग्रेस अग्नि कक बर साका नुगै हास्तेनि हालाव हास्ते ताई केंद्र नाय खुङो जत बुकचाप तंगमनि न सुफुंनाय ताई एसटीजीटी पीआई जीआरएस दाति दाति सेबुगो मातलांनाय ताई गोबां मा टीएचआर ताई पुलिस अगो सुजागि टिकिजाग दङ सेबुगो मातलांनाय हास्तेव जे ताबो टेट आमजोग मुंगै तंगमनि आबनो जेहेतु क्वेश्चन लीग नि थांगा ताइसे परीक्षा माना हानाय नीट नि जे रिजल्ट नतिनै क बरक कमप्लेन खाइ तंगमनि बागिनाय बरक ताइसे परीक्षा मानानाय आवाहाय गोबां मा सानमुं न तिसावैनाय सीपीआईएम नि सिक्ला मथा डीवाईएफआई नि बखाखै गोरों जागाव ताबुक जबा खालायजागै दङ डेपुटेशन रजागै दङ रैली खायजागै दङ आवाहाय केनो चिनार बिलुनि आताय खुवाय आमसानि कक्तमा कासाय फाइका बर दाति सिक्ला रकनो साकिरि रइनाय सिक्ला रक नि देश सिक्ला रक मुनुखुं हामनानि देशनि राज्यनि सामुं बाहायनो गोबां मा सरकारनि खायजा दंबारनो खायजेनि सानै बरनि तिनि डेपुटेशन कुसु बरक गोबां फाइमेन नुकजाखा ताई बरकनि कक थाइ रग बाहायनो लोकरनो हामजाय कक थांनो नुकजाखा सीपीआईएम नि बखाखै किन्तु बरकनि मलनो जे वैकेंसी बो क्लाइ क्लां थंका आपनो सुफुंना बागै बरक तिनि सानलाय दंखा नायनि तिनि मांखलि खुवाइनि तुजासिनि कक আমাদের রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক যুবতীরা আজকে হতাশার নিমজ্জিত হচ্ছে সমস্ত জায়গার মধ্যে চাকরি বাকরি ইত্যাদি আপনার সংকুচিত করার ফলে আমাদের রাজ্যের মধ্যে বেকার সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মনে করে ঘরে বসে থাকা সুস্থ যায় না এর জন্যই আমরা আজকে গোটা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন মহকুমার মধ্যে আমাদের যুবদেরকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গার মধ্যে এইভাবে মিছিল সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আপনারা আপনাদের যে নীতি বেকার মারার যে নীতি এই নীতি থেকে পরিত্যাগ করুন এবং আমাদের বেকার যুবক যুবতীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করুন এবং কাজের শেষে ভাতের ব্যবস্থা করতে হবে এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে আমাদের কর্মসূচি পালন করেছি আমরা আমাদের এই কর্মসূচি আজকে এখানে ताबुतुई जराव बाबासा फासिं वातै थाकलाया आप्रनो वातै आप्रनो सातुंग आबहाय जरावनो हा सबैनाय हा मोनामो आरो थाम्पै एरो थाम्पै एरमानि बाय अ थाम्पै रकबो आदा जाना बागै बुकब रुतुगो आप्रनो बरक जेराय खनाय बोरा जाख्रा सामुं दांजानाय जतनो क आबहाय थाम्पै बाय वारजागो ताई मेलेरिया हाय बेमार मानजागो त्रिपुरा हास्तेव बिसि ब्रह्म मेलेरिया मानजागो जसके पानो आगि रा बरक थुयो तावताइसा किसाका ठीक আছে কিন্তু अ किसा मानि ओलफानो ताबुबो मेलेरिया गरै इङै थायाखो त्रिपुराव जोंजाल आबनो जे तिनि त्रिपुरा सालो कुरावनो गोबांखौ बलंगो दङ बलंगो सामुं दांजावो बलंनि मखिदों थाकेदों फालै मासाय दंखो बरनो गोबांखौ बेमार मानजागो हिके अ बेमारनो कातिरना बागिनै सरकारनि वान छकटां ताबुबो काहामखौ सामुं खालायाखो किन्तु किसाका हायपानो कमर सगै थायाखो आबनि बागि जोंजाल खालाय दंखो चिन त्रिपुरा सालो कुराव गामि हाचुगो थांकांकाकै गोबांबा जागावनो कुलुम गोसावो मेलेरिया मां मानजागि दङ प्राय 70% 80% रक चिनि कक्तमा तेलेमुरा आमचायो नाइटुगै लोखा कासाय फाइका कक्तमावो जे मेलेरिया नि जुदा जुदा को सुदु मेलेरिया कुलुम सिमिया तुई हामिया मानङै अ जे तुई कसै फेमनि मानि तुई हामिया मानङै बाहायनो अगदु खागदु सामानि आबाहायनो खबैनाय जे ताबो गोबांमा बेमार मानजागै सागनाय जग्रखौ क्लाइजाक दङ आबहाय रोगी मानजानाय रगनि बिसिङाव मेलेरिया रोगी मानजाखा प्रजा बाहादुर मलसम पारा नंदकुमार मलसम ताई चामप्लाई आमचाइनि मधु देबबर्मा संरक कृष्णपुर आमचाइनि कृष्णदन सरकार संरक बहायनो मेलेरिया मानजागै तेलमुरा सागनाय जग सकै बायखा बरक तुइनि बेमार ताई थाम्पैनि बेमार बाय मानजाक जाक खानानि बायदि हामिया सकै जाक तेलमुराव बरनि खुंनिको ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া আচ্ছা কি নাম নন্দকুমার মৌসুম আপনার কি হয় আমার বাবা এখন কই আছে এখন তো হাসপাতালে তেলামরা হাসপাতালে কতদিন যাবত জ্বর শনিবার থেকে জ্বর শনিবার থেকে তারপরে ডাক্তার দেখাইছেন নাকি কালকে ডাক্তার আসছে আমরা ডাক্তারে বলেও মানে ম্যালেরিয়া কইছে নাকি তারপরে ডাক্তার চিকিৎসা করতেছে ম্যালেরিয়া পিএফ করতেছে
এখন কি তেলিয়ামরাতেই ভর্তি আছে? এখন তেলেঙ্গানা হসপিটাল ভর্তি থাকতেছে। কোন এলাকায় বাড়ি আপনার? পর্যাবাদুর মৌসুম পাড়া নুনেশ্বরা। নুনাশো। ওইখানে কি মানে আরও ম্যালেরিয়ার রোগী আসেনি এরকম? আগে থাকতে পারে, আরও এরকম থাকতে পারে না? জ্বর তো আছে এখানে। এখানে আছে আশা আছে একজন, তারা আশা ব্লাড টেস্ট করে করে তারা মানে এলাকাতে আরও জ্বরের রোগী আছে না? জ্বর আছে, আরও এলাকা আছে। এখানে আরও কতজন মনে করেন আরও জ্বরের রোগী থাকতে পারে? আরও 10-12 জন থাকবো। 10-12 জন। জ্বর তো আছে এখানে। এখানে আছে আশা আছে একজন, তারা আশা ব্লাড টেস্ট করে করে তারা মানে এলাকাতে আরও জ্বরের রোগী আছে না? খাবার তাতে বুকুক চং জরান কক পান্ডাও মাইকেনো কাইসে কাইসে কক টমানো চেরিং জরনো সাউই খানারো তাই জরান কক পান্ডাও যে কক টমা বেলাইखे নাঙি টমনি জরার বাক্সা আবদন দরনো সাজাগো তিনির বাগै আসুগনো খানা তাইসা কুমনি কক টমা দুই ফাইনি কক কাসাरै অরনো বাসা সিওয়াनो যতনা হামबाय।